करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त को स्वागत। आज आम 19तम श्री अरविंद विज्ञान परिषदर विज्ञान मेला जो थीम रही से थीम उपरे गोटे विस्तृत विवरणी देवाई आम पाखे यशस्वी नेपा अच्छा अपा सीधा सर आरंभ करेंगे। मुझे इंट्रोडक्शन दौना माँ अपा यशस्वी नेपा आमर 19तम एथर जो विज्ञान परिषद तरफ जो साइंस एग्जीबिशन हुए एथर 19तम साइंस एग्जीबिशन स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन सबुथर हुए। आम सबुथर जानी सबुथर आमर गोटे थीम रही जो थीम विषय वस्तु सबुथर अन्य साइंस एग्जीबिशन ठार आम थीम अलग होगी थाए टिके अलग ए दृष्टि कारण आमर जो लक्ष्य थिला जते बड़े विज्ञान परिषद गठन कराला जे साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नुह एका तेणु पिलांक भितरे जेमती ए बोधटा रहे जे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दे आर यूनाइटेड से ताकू भित्ति करी गोटे थीम रखा जाए। एथर थीम अच्छे आमर इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो अर्थात आमर सावित्री रे तार ओडियार अनुवाद है जड़ अंतर रे समिद्ध हेब आत्मार औज्ज्वल्य। सबु विषय की वर्ड अच्छी एटा आमर ए वर्षर की वर्ड जड़ अंतर रे समिद्ध हेब आत्मार औज्ज्वल्य। समस्ते सावित्री आम महाकाव्य पढ़ी आउ ए लाइन समस्ते भी आम दिने ना दिने केबे ना केबे आम कान को आसी निजे भी पढ़ी आउ से लाइन्स मु ओडिया और इंग्लिश टिके पढ़ी दउची तापरे आम डिस्कशन को जिबा आ प्रोजेक्ट आइडिया देखिबा। लाइन्स हला A voice ill heard shall speak the soul away, a power into mind's inner chamber still, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise, a stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. In matter shall be lit the spirit's glow. In body and body kindle the sacred birth. Night shall awake into the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. Our will a force of the eternal's power, and thought the rays of a spiritual sun. A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. Yes, it is Savitri, Book 1, the Book of Beginnings, Canto 4, page 55. तार ओडिया करे एक अस्पष्ट स्वर कहब कथा अंतरात्मा मानी चलिब ताहारे शक्ति एक गोपन रे प्रवेश करिब मनर अंतर कक्षरे एक जादू एक माधुर्य जीवनर बंद द्वार खोली धरिब सौंदर्य जय करिब विरोधी जगत को सत्यर ज्योति अकस्मात प्रकृति को अधिकार करिब अगोचरे आसी भगवान जोर करी देबे महानंदर भोग एवं पृथ्वी बढ़ी उठिब देवत्वर आशातीत रूपे जड़ अंतर रे समिद्ध हेब आत्मार औज्ज्वल्य प्रतिदेहे प्रज्वलित हेब से पुण्य जन्म रात्रि जागी उठिब शुणी तारका पुंजर विजय गीति दिन सबु हेबे एक सुखमय तीर्थयात्रा आम इच्छा शक्ति हेब सनातन शक्तिर ही वीर्यधारा एवं चिंता हेब आध्यात्म सूर्यर किरणमाला अल्प लोक ता देखि परिवे एपर्यंत जहाँ केही बुझी पारि नाहंती भगवान वृद्धि पाउथिबे ज्ञानी लोके जेतेबेले खाली कहूथिबे कथा
ଅଥବା ଶୋଇ ରହିଥିବେ, ମଣିଷ ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେ ଆଗମନୀ ସମୟ ତା ନ ଆସିବା ଯାଏ। ଏ ହେଲା ତାର ଲାଇନ୍ସ। ୟା ଭିତରୁ ନିଆଯାଇଛି ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ବି ଲେଟ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ଅନ୍ତରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଆତ୍ମାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସହଜ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଆତ୍ମାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଆଲୋକ ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଆଲୋକର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଜଡ଼ ଅନ୍ତରରେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ ହେବ ନା ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କେତେଥର, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଥିମ୍ ନୂଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆସ୍ ଯୋଉ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ବି ଲିଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହେଲା ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ। ସନ୍ ଉପରେ ନିଆଯାଇପାରେ, ମାନେ ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ କୁ ବେସ୍ କରିକି ମାଙ୍କର କେତେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନେଇଛି ୟା ଭିତରେ। ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ଉପରେ ବା ସୌର ଝଡ଼ ବୋଧେ ତାକୁ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ହୁଏ, କଣ ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ମଡେଲ ହେଇପାରେ ବା ପୋଷ୍ଟର ବେସ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଏଠି ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ଯେତେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା 2018ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ତା ପରଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ନେଇଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ଭେଦ କରିକି ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତାହା ଆମ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି 1972 ମସିହାର, ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1972 ମସିହାର ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ର ଗୋଟେ ଫଟୋ। ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସି ହର୍ସ ପରି, ସମୁଦ୍ର ଘୋଡା ବା ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ ଭଳିଆ ତା ଆକୃତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳର ଏଇ ଫଟୋ। ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ସେତେଟା ଏବେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଚାରିଆଡେ, ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ହଉଛି କୋଉଥିରେ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହଉଛି। 4 ଅଗଷ୍ଟ 1972 ମସିହାର ଏଇଟା ଫଟୋ, ଭିଏତନାମ ଉପକୂଳର ଫଟୋ, ଯୋଉଠି ବିନା କାରଣରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ୟୁଏସ ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାର ଫଳାଫଳ ଯେ କେତେ ଭୟାବହ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ସେତେବେଳେ ପରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ୟାର କାରଣ ହେଲା ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, more than 2 dozen sea mines suddenly burst without any apparent explanation, exploding in the water। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା 24ଟା ସି ମାଇନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ, କୌଣସି କାରଣ ବିନା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଲା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ୟାର କାରଣ କଣ ନା, ୟାର କାରଣ ହେଲା ସୌରପୃଷ୍ଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଘଟଣା ହେଇ ଚାଲିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କନଭରସେସନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଦି ମଦର୍ସ କନଭରସେସନ ଅନ୍ 9 ଅଗଷ୍ଟ 9 1972। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ସୋଲାର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଟିକେ। ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ originating from Boulder, Colorado, dated August 8 reports a solar flare covering over 2.8 billion solar mines on the sun's surface. Within an hour of the eruption, the effect was felt on Earth, causing a magnetic storm that seriously disrupted communication in many parts of the world in terms of magnitude. The current sunspots are greatest ever recorded since at least 1964. इंडियन एक्सप्रेस अगस्ट 9 रे न्यूज उपरे मांकर कन्वर्सेशन आमे देखिबा मा कोन कहउचंती एजेंडा रो एसचीटा आ कहउचंती पचारचंती टीएम माने दी मदर डी हर डिसाइपल did you hear about the expression on the sun? She कहउचंती yes. Disciple शिष्य कहउचंती yes. The mother, they say it is falling to the earth. तापरे कहउचंती मा and it is going to affect humans. Did you hear that? Disciple कहउचंती ना मा मु सुनिनी जे एबडी किछि होउची बोली मु सुनिनी। पुनी मा तम कहउचंती they say it will come to earth and affect humans. तापरे से कहउचंती जे जहा सूर्य पृष्ठ रे होउची ता पृथ्वी पृष्ठ को आसीबो एवं मनुष्य मानन को ताहा प्रभावित करिवो। से डिसाइपल कहउचंती I think it affects the earth atmosphere, the weather, but that is all. मा कहउचंती हुए तो मु जानिनी। तापरे शिष्य कहउचंती atmosphere for example radio emission are scrambled, the atmosphere is affected, but that is about all. The radio transmission बा टीवी ट्रांसमिशन हुए तो सेते बेले प्रभावित हबो, मनुष्य जीवन के एतटा प्रभावित करि परिबो नाही। त मा कहउचंती एटा कोन आजिकार न्यूज के से कहउचंती ना शिष्य कहउचंती मु जानिनी मा आजिका न्यूज ये नुह। मा तापरे कहउचंती बट माइन इज द लेटेस्ट न्यूज, दे आर रादर पेसिमिस्टिक। जे मु जहा सुनिची मो जहा पूरा लेटेस्ट न्यूज आछि मो पाखकु, किंतु साइंटिस्ट माने जहा कहउचंती से माने पेसिमिस्ट, अर्थात सेथिरे किछि माने कोन पेसिमिस्ट अर्थ हला सेथिरे कोनोसी हमको मनुष्य लाइफ को पॉजिटिव वे रे प्रभावित करिवनी, बरं नेगेटिव वे रे से प्रभावित हबो। तापरे मा कहउचंती शिष्य पचारचंती आपण कोन कहउचंती। मा ताको तापरे कहउचंती जे देखिया देखंतु मा कहउचंती I say that it must be the supramental consciousness, not consciousness, the supramental substance, and those who are ready will thus have their new body. That is my most optimistic explanation. मा कहउचंती जे आगुरु से कहउथिले जे मनुष्य को प्रभावित करिवो तो केमिति प्रभावित करिवो। मा कहउचंती जो सेथिरे जो एक्सप्लोजन हला से एक्सप्लोजन द्वारा जहा पृथ्वी को आसीची ताहा अतिमानस चेतना, मु कहउछ ना चेतना नुह बरं यह अतिमानस सब्सटेंस, अतिमानसर पदार्थ जहा कि पृथ्वी पृष्ठ रे आसीके पडुची एवं पतित होउची, जहा कि नूतन शरीर को तैयारी करिया पई those who are ready will have their new body. से माने जो माने प्रस्तुत होउचंती से माने माने को माने जो माने अतिमानस रूपांतर पई प्रस्तुत होउचंती सेमाननको शरीर को बढ़िबा पई यह सहाय्य करिवो। एटा मोर सबुठो ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेशन। से कथोपकथन रे पुनी शिष्य तांको पचारचंदी सो यू थिंक दिस सोलर eruptions are some kind of precipitation of the supramental consciousness on earth? जे अतिमानस चेतना कोन जेमती ऊपर आकाश ऊपर जेमती वर्षा जल झरी पड़े प्रेसिपिटेट हुए
ସେମିତି କଣ ଅତି ମାନସର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କି? ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ? ମା ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଏଟା ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ଚେତନା ତ ଅନେକ ଆଗରୁ ଆସି ସାରିଛି, ଏଟା ହଉଛି ଅତି ମାନସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର ଦୃଷ୍ଟି। ଅତି ମାନସ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ଆମର ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଜଡ ପଦାର୍ଥରୁ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି। So when I told that the solar explosion was heading for the earth would affect people, I thought, well, it may be that what is coming to replace food. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଧୀରେ ଯାହାକି କଣ କରିବ ନା ଫୁଡ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରିବ, ସେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ୱିଶଫୁଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ନଲେଜ। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଭାବନା, ଗୋଟେ କଣ ଭାବନା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକଜ according to what Sri Aurobindo said, the supramental body will be immortal and sexless, that is no procreation. So for those who live, if this earth still there, they are going to go on living. They will have to transform themselves constantly, otherwise they won't be able to last. Hence something has to replace food. Food carries itself this seed of death, of decay. So obviously it must be replaced by something else. ମା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ, ଯୋଉମାନେ ମା ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ନ କହିକି ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଦାର୍ଥ, ଜଡ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଅତିମାନସ ଜଡ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆସିଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଦିନେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଫୁଡ କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରେ, ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଜଡ ପଦାର୍ଥରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସିଡ୍ ଅଫ ଡେଥ୍, କାହାର ବୀଜ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ବୀଜ ଅଛି, ଡେଥ୍ ଅଫ ଡିକେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରୂପାନ୍ତର, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଜାତି ତ କୁହାହେବ ନା, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏଇଟା ଆମେ ମାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ୟା ପରେ ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅତିମାନସ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କଲା, ଅତିମାନସ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ, ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ମାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ କନକ୍ରିଟ ହେବ। କିଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ଏଟା ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆସିବ, କିଏ କେମିତି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବି ପାରୁନଥାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି, କଣ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମା ସାଇନ୍ସର ବିୟଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅଲରେଡି ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ସେ ପଶି ସାରିଛି, ମ୍ୟାଟର ସାଲରେ କଣ ହଉଛି, ମ୍ୟାଟରରେ ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଇ, ଆମେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସରେ ଅଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ସମୟ ହୁଏତ ମାନେ ଲାଗିବ, ଆମେ ହୁଏତ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏଇ କନଭରସେସନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ,
ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗର ପିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେମାନେ କେତେ କେତେ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଓପନ କରିବେ, ଆମେ ସେଇ ଆଶାରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଥିମ୍ ସବୁ ନେଇଛୁ। ୟାର ଅଦର ଆଇଡିଆସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବେସ୍ କରିକି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସ ର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଡିଆ ନିଆଯାଇପାରେ, ତଥା ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ, God is the beginning, middle, end of all things, but in the beginning he is concealed, in the middle partly and progressively manifest, and in the end revealed. Middle ଆରମ୍ଭ, middle ଆଉ end, end ର କଥା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିଖର କଥା ଆସିଗଲାଣି, end କଥା ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟଲି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସରିଯାଇଛି ଚେତନାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଟ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ସମୟ ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଜଣେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ନେଇପାରିବ, ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ଧାରାରେ କେମିତି ମ୍ୟାଟର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପ୍ରାଣରେ, ପ୍ରାଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କୋଉଥିରେ, ମନରେ, ମନ କେମିତି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଅତି ମାନସରେ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆ ନିଆଯାଇପାରେ, ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ଆକୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିଆଯାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଖାଲି ମ୍ୟାନ୍ ନେଇହବ, ଖାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇହବ, କେମିତି ନିଆଯିବ ଆଇଡିଆସ୍ ଆର୍ ଓପନ୍। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ନେବ ୟା ଭିତରୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବି ବହୁତ ବାଣୀ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଡ୍ କରିକି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ। ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁନୁ, ଆମେ ଆମ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ କିଛିକୁ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନୂତନ ଦିଗ ଆମ ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ବି ଲିଡ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଢିଲି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ଇଏରେ ଯେ ବିଲିଭ୍ ସାଲ୍ ବି ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟରରେ ପଶିଗଲାଣି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଯେ ମ୍ୟାଟର ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି କି, କିଛି କାମ ସେ ଦିଗରେ ହଉଛି କି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ। ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ୟାଚ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଡିପ୍ ଇନର ପିସ୍ and gently push it in the cells of your body. With the peace it will come back health. Peace will come back health. Health କ୍ଷେତ୍ରରେ यार practice ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି। ଇଏ ଯେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି କିଛି ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ମେଡିସିନ ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତା ନ କରିକି ତମେ ଇନର ପିସ୍, ଗଭୀର ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଆବାହନ କର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜେଣ୍ଟଲି ପୁଶ ଇଟ୍, ତାକୁ ତମେ ତମ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଦି ପିସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦି ହେଲ୍ଥ, ଯେ ତମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପୁଣି ମାନେ ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମେଡିସିନ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ, ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଚରଣ ସୁଧର, ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଜଣେ, ସେ ହେଲେ ଏପିଜେନେଟିସିଷ୍ଟ। ଏପିଜେନେଟିକ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏପିଜେନେଟିକ୍ସ ର ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, as an epigeneticist I can affirm that while our DNA provides a fundamental blueprint for life, it is not the role of sole determinant of our health and well-being. Our lifestyles choices such as food we eat,
the exercise we do, and the environment we live in can significantly impact the expression of our genes and ultimately determine our overall health outcomes. जे our lifestyle choices, ଆମର जो choice ଅଛି such as कौन से कहते जे जो खाद्य आमे खाउछे, जो एक्सरसाइज आमे करू एंड जो परिवेश रे आमे वास करू तार बहुत इम्पैक्ट अच्छी क्या उपरे ना एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स उपरे अल्टीमेटली सेटा ही हमर स्वास्थ्य को कौन करछ ना प्रभावित करछ। ये जने डॉक्टर तेणु से कौन कर देखिया एटा तांकर तळे मु देछि आपण मानको तो शेयर हबो पीडीएफ भी शेयर हे जो बोधे ग्रुप रे तेणु याकु जे ता वीडियो आपण फेसबुक रे देख परिवे लिंक्डइन रे भी तांकर अछि यूट्यूब में सर्च कर यूट्यूब रे थाई पारे से विभिन्न केस रे ता टेड टॉक्स भी रही छी तांकर से जहा कहउचंदी से जीन को कहउचंदी ओम जीन तले जीन जीन रे जीन सब किछि नुह जीन भितरे रही माने तांकर से कहउचन देखंदु एटी गोटे स्टडी ने आइछि डाउन सिंड्रोम केस। डाउन सिंड्रोम माने पिलाटी जते बळे विभिन्न मार्कर सब थाए डीएनए संपर्कित डिजीज जो थिरे मृत्यु सुनिश्चित पिलांगर से 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रे अल्ट्रासाउंड रे ताको आइडेंटिफाई करा है पॉजिटिव मार्कर फॉर डाउन सिंड्रोम ताको आइडेंटिफाई कला परे विज्ञान ताको सेशन से आरंभ करछन्ते ए सेशन से ताकर विभिन्न पेशेंट का कथा आपण से वीडियो गले देखि परिवे केमति करछन से विभिन्न म्यूजिक माध्यम रे मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन माध्यम रे से करंती तांका सेशन करंती आउ से माने जे पेशेंट ताको घरे थाए ताकर जो पेशेंट कथा कहउछन से इंडिया रो आउ तार ताकर इंडिया रो एवं से आस्थावान मध्य आ प्रथम विश्वास रहिया दरकार विश्वास थिले ए सब प्रक्रिया विशेष काम करे आ भारतीय माने साधारणतः विश्वासी तेणु से देखिले जे तीनी जोडा मार्कर मार्क हेइथिला डाउन डीएनए मार्क हेइथिला ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम रो मात्र 3 सप्ताह परे से देखिले जे नॉर्मल हेछि एवं से पिलाटी वर्तमान भल अवस्था रे मध्ये अछि खाली प्रेगनेंसी नुह परे कि से केस पिलांको सहित विभिन्न बड़ बड़ प्रॉब्लम को से सॉल्व करछंती एई माध्यम रे जो उपाय को से कहउछंती व्हाट इज जेनेटिक्स व्हाट इज द एपिजेनेटिक्स मु कहली एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग and improve epigenetic health. How can epigenetics help mental health and relieve anxiety? Research has shown that mindfulness practices such as meditation and positivity impact our epigenetic markers, leading to improved mental health and stress management. The positivity गोटे रहिबो आउ कोन रहिबो ना मेडिटेशन ए दीटा कौन हम ना साता ऊपर से बहुत गुरुत्व दे ताकर बड़ बड़ केस को जोड़ा फैटल केस ताको से सॉल्व करछन्ती तार विभिन्न एग्जांपल आ उपाय आमे से टॉक्स रे डिटेल पाई परिबा। थर्ड रे मेथड से कौन यूज करछन्ती कल्टिवेटिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट विथ द पॉजिटिव सेल्फ टॉक and gratitude exercises can potentially reduce the risk of chronic diseases and improve overall well-being. Try incorporating these practices into your daily routine. Daily routine de ei सब practice जोड़ा कि मास्टर को लिटरेचर रे बहुत अच्छी ताको जदी हमें हम डेली लाइफ डेली रूटीन रे हमें इनकॉर्पोरेट कर एक पॉजिटिविटी जो मैंने शेयर अनुगामी
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଏ ପୃଥିବୀ ହେଇକି ରହିବନି। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ମିଛମାୟା ସଂସାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀ ମିଛମାୟା ସଂସାର ନୁହଁ, ସେ ସେମିତି ସରିଯିବନି, ବରଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାର ଏଇ ପଜିଟିଭିଟି ରହିଛି। ତା ଛଡା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ କରୁ, ବାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି through epigenetics you become the person you want to be। ତମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯାହାକୁ ଏପିଜେନେଟିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସିଏ ବି ମାନେ ମାକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଡାକ୍ତର ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଓପନିଂ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ସେମାନେ ନେବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଯଦି ମ୍ୟାଟରରେ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହେଲେ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି, ଯୋଉଟା କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବା। ଏଇ କଣ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଇଡିଆରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆମକୁ ଅନେକ କନସିୟସନେସ୍ ଆଜ୍ ମେଡିସିନ, ବହୁତ ଜଣ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ସାଇଡକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହେଇଛି ଅନେକ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆସ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ୱାଟର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ୱାଟର କନସିୟସନେସ୍, କେମିତି ଯୋଉ ଜାପାନିଜ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା, ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସାଇଡକୁ ଦେଖିଲେ ୱାଟର ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପରେ ଯଦି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି କି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେତନା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ତା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଟେସ୍କୋଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ଆମର ଯେବେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଅନଲାଇନରେ ବି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଆଇଡିଆ ନେଇପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଡ଼ ମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଚାଲିଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମାନେ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ନାହିଁ, ବରଂ ଅନଲିମିଟେଡ, ତା ଦିଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଆଡେ କମନ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦିଓ ଡିଟେଲ ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଥିରେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଘର ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି କେମିତି ଆସିବ, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ତାକୁ କେମିତି ଇନକର୍ପୋରେଟ କରିକି ନୂଆରେ
ନୂଆ ରେ କମ୍ବାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହିସାବରେ। ଆଉ ସେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚଳିତ। ତାକୁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହିସାବରେ ନେଇହବ। କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡି ଅଛି କି ତାର କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳିଆ କେତେ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରତି ରତ୍ନର କୋଉ ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରମାଣ କଣ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହଁ, ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ସମସ୍ତେ ପଠେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ସେମିନାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ, ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲଗା, ସେମିନାର ପିଲାଙ୍କ ଅଲଗା ନାଁ ଦେବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ଗୋଟେ ସେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଠେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ମାତୃଭବନରେ ନ ହେଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ହବ ବାହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ହବ। ତାରିଖ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 26-27। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପଠେଇଦେଲେ, ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କର, ଯଶସ୍ୱିନୀ ଅପାଙ୍କର, ପଦ୍ମ ଭାଇଙ୍କର। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସାରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋରାପୁଟର ହରେ ଭାଇଙ୍କୁ। ପ୍ରଣାମ। ଏ ବର୍ଷର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟପିକ ଅଛି ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ବି ଲିଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ। ଅପା ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇସାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିହେବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଟପିକର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମୋ ଆଡୁ କିଛି ମିଳିପାରେ ବା କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଗୋଟେ କୋଟ ହଉଛି କନସର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟର we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter, everything is energy. ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ there is nothing called matter, matter ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, matter prepares itself to receive the supramental. Matter tries to liberate itself from old habits to prepare for the new creation. तो प्रभु कहते matter prepares itself to receive the supramental. अर्थात जड़ प्रस्तुत करुचे एवं सर्वदा प्रस्तुत करुथाए to receive the supramental, अतिमान शक्ति को धारण करिया पई बा ताको निज मध्यरे प्रतिष्ठित करिया पई सब सर्वदा मैटर चेष्टित होई आछि। एवं मैटर ट्राइज टू लिबरेट इटसेल्फ फ्रॉम ओल्ड हैबिट्स। जड़ मध्यरे जो जड़त्व रहिछि ताकू सेथिरु से मुक्त होबा को चाहे। इट ट्राइज टू लिबरेट इटसेल्फ टू प्रिपेयर फॉर द न्यू क्रिएशन। एक नूतन जगत निमंते से भली प्रस्तुत होबा को चाहे। तेणु एठू स्पष्ट जहाँ को हम मैटर बोली कहूचे निश्चित रूपे से दिने चेतनार परिप्रकाश घटिबो एवं जोटा कि ए वर्षर टॉपिक लीट द स्पिरिट्स ग्लो, स्पिरिट विल ग्लो, से आत्मार परिप्रकाश घटिबो, चेतनार परिप्रकाश घटिबो, एथिरे दुई मत नाही। तो एटा को भित्ति करिके आमे जो प्रोजेक्ट गुडा को बनेबा किछि किछि सेथिरे देखो आमे जनरली आमे प्रोजेक्ट कहले आमे भाबु जे गोटे मॉडल टे रखाई थिबो, सेठी विशेष करी किछि पुराना जो जिनस हेई जाइछि ताकू ही प्राय आमे रिपीट करू। किंतु प्रोजेक्ट कहले केवल मॉडल नुह, विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट हे परिबो।
गत दिन रे विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट धरिक आम आसीचे तो आम चेष्टा करवा से भली किसी प्रोजेक्ट बनैया जमी मु किसी आपन उदाहरण देउची हमर प्रोजेक्ट टाइप भितर गोटे आछे आपनकर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट मु प्रथम पढ़ी दउची सर्वे प्रोजेक्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज मॉडल्स बा मॉडल मेकिंग देन इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट सेमिनार प्रेजेंटेशंस जोटा आप कहते भी करा एवं फाइनली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला यार भाई मु आपन फोटोटी पठे देबी परे तो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट अपा जो आपन को कहूतिले साइंटिस्ट मानकर सेटा आपनकर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्कवरीज रे से गुडा आपन करि परिबे पूर्वरु किछि डिस्कवर करा हैछि ताकू आपन नै कि वर्तमान जो टॉपिक दिया हैछि ता सहित आपन लिंक करिवे तो से गोटे आपन करि परिबे सेकंड होछि एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ऑन स्पॉट आपन किछि एक्सपेरिमेंट करिकि दर्शाई परिबे बा देखै परिबे जोटा कि रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स बोले हम कहू तो से भली प्रोजेक्ट भी हमें किछि कर परिबा सर्वे प्रोजेक्ट अपा गोटे प्लांट रो जो कहउतिले सेटा आपन सर्वे प्रोजेक्ट रे अंतर्गत हे परिबो सर्वे कले थ्रू आउट वीक और गोटे टाइम पीरियड आपन नेबे सेही टाइम पीरियड रे किछि किछि चेंजेस आपन देखिबे सेही चेंजेस को आपन इन्फर करिकि ताकू बेस करिकि आपन गोटे कंक्लूजन रे पहुंचीबे एवं आपन जो जहां भी किछि सर्वे करछंती से सर्वे रो गोटे डाटा आपन को पाखरे रहिबो जे एभली भाबरे चेंजेस हेछि बा प्रोग्रेस हेछि जहां भी किछि तार फोटोग्राफ्स आनि के आपन देखै परिबे तो सर्वे प्रोजेक्ट भी कामे करि परिबा साइंटिफिक डिस्कवरीज पूर्वरु जोटा ऑलरेडी व्हिच हैज बीन प्रूवन और प्रूव्ड जहां भी किछि हमरो प्रूव हेइ सारछि ताकू हमें वर्तमान टॉपिक सहित लिंक करबा हाउ मैटर रिवील्स इटसेल्फ टू अटेन द सुपरमेंटल जहां भी ताकू हमें सही बाबत को हमें देखै परिबा किछि साइंटिफिक डिस्कवरीज को नै मॉडल मेकिंग रे आपण किछि मॉडल तयारी करि परिबे किछि प्रोटोटाइप तयारी करि परिबे जेमते हमें विभिन्न प्रकार कला कारखाना फैक्ट्री मॉडल इत्यादि में तयारी करू किछि कांसेप्ट को बुझेबा पई से भली किछि आपण मॉडल नै परिबे इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट किछि इन्फॉर्मेशन को आपण गैदर करिवे ताकू नै कि आपण डिस्प्ले करि कि प्रोजेक्ट आकार रे ताकू देखै परिबे जोटा कि हमें इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स कहबा डेमोन्स्ट्रेट करि परिबे किछि आपण जेमति मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट करियबो किंबा किछि पिक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करियबो किछि कांसेप्ट को नै कि मते डेमो आपण केवल लेखा आनि कि भी ताकू भी आपण डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम रे बुझे परिबे बा अन्य को बतै परिबे सेमिनार प्रेजेंटेशन आपण जानि चंदी एंड फाइनली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला किछि गोटे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नेबे से कॉन्सेप्ट ऊपर आपण इन डेप्थ जिवे एवं जाई कि ताकू प्रोजेक्ट माध्यम रे प्रकाश करिवे तो एई 8-7 प्रकार रो प्रोजेक्ट हमें करि परिबा केवल मॉडल धरि के आसीबा नै हमें चेष्टा करिबा विभिन्न वैरायटी रो प्रोजेक्ट हमें आनिबा एवं प्रोजेक्ट गुडा को रिसर्च बेस्ड होबा आवश्यक जेमति अपा गोटे साइंटिफिक डिस्कवरी को नै कि ते महाश्वेदंक सहित तत्व महाश्वेदंक तत्व को ता सहित संश्लिष्ट करिकि ताकू हमकु बुझेइले से भली भाबरे हमें रॉ किछि न आनुनु हाफाजाट किछि न होनु हमें गोटे कंप्लीट रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आनिबा जोठी कि निश्चित रूपे महाश्वेदंकर बाणी महाश्वेदंकर दर्शन रो सेथिरे ये थिबो रिफ्लेक्ट होतबो सेठी प्लस जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी गुडा को सेथिरे इंप्लीमेंट कराइ परथो पुनी नुवा जिंस होची मजा कथा होची एथिरे हमें नुवा जिंस किछि देखै परिबा कि नुवा माने वर्तमान जेमति सब इनोवेशंस चलची सेगुडा को किछि हम इंप्लीमेंट कर परिबा जदी दैट विल बी वेल एंड गुड तो किछि मु डेमोन्स्ट्रेशन आपण मान का आगे देखैबा को चाहिबी कहिबा को चाहिबी सॉरी आपण जानि थिबे फिचअप कापरांकर गोटे बही अछि द टैब ऑफ फिजिक्स से बही जदी आपण पाखरे थिबो बा ताको आपण टिके केबे पढी थिबे सेठी क्लियरली ही हैज मेंशन्ड दैट द कॉस्मिक डांस ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आपनकर जो नटराज मूर्ति अछि ताको से तुलना करचंदी कॉस्मिक डांस ऑफ मॉलिक्यूल्स अर्थात प्रकृति रे जहां भी किछि हमें देखु जे एटम्स मॉलिक्यूल्स जहां भी रहिछि सेमान को मध्य गोटे छंद रहिछि जो छंद रे सेमाने नृत्य करंती एवं से नृत्यर फल स्वरूप प्रकृति टी आगु को बढ़े तो निश्चित रूपे केवल एटम बा मैटर केवल मैटर भितरे जो चेतना मैटर भितरे जो चेतना रहिछि ताहा आगु को नउछि ना होछि ताहा अग्रगति करूछि तो ये गोटे जिंस आपनकर
मैटर को रिवील करबा पे से बही जदी पढिबे से बहुत सुंदर सुंदर आई एम वेरी सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू शो द स्क्रीन टू यू अदरवाइज इटा आपन को डेमोन्स्ट्रेट करथांती तापरे आपण मन जानछंती चारिटा फोर्स रही छि नेचर रो जो फोर्स को नेकी जेते बेले बिग बैंग हेतिला से चारिटा फोर्स को नेकी सृष्टि तयारी हेतिला ब्रह्मांड तयारी हेतिला बोली कहा जाय के ताकू चारोटी मांकर शक्ति सहित भी तुलना करी प्रेजेंट करछिन बहुत आगुरु महाकाली माहेश्वरी महालक्ष्मी महासरस्वती तो से भली भाव रे हमें चारोटी शक्ति को नेकी केमती चेतना अग्रगति होची से माध्यम रे मध्य हमें दर्शाई परिबा हमें जदी गोटे गोटे एटम को भलो भाबे देखिबा बा ताकू अनुध्यान करिबा एटम भितर रही कौन एटम भितर आम जानिचे जे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रही न्यूक्लियस जोटा रही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकिन किंतु यदि आपण डीपली एटम को स्टडी करिवे तबे आपण पाइबे जे एटम भितर प्रकृत रे सेमती किछि वस्तु ही नाही वस्तुत्व ही नाही केवल गोटे अनुमान करा जाउछि जे एटम भितर वस्तुत्व अछि बा एटम रो किछि वस्तुत्व रही इफ वी गो डीप इनसाइड एन एटम वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज एनर्जी आपण से फेर्मियंस कहंतु बोसन्स कहंतु जहां भी किछि कहंतु आपण केवल पाइबे शक्ति ही पाइबे किछि शक्ति अछि जो माने से कणिका गुडी को बांधी रखिथांती पुणी से कणिका गुडी को भीतर को जीवे से पुणी किछि शक्ति द्वारा माने आबद्ध होई के रहिछि सेथिरे स्पिन स्पिन चलीछि तो ए सब आपण क्वांटम फिजिक्स को जीवे आपण ए सब जिंस गुडा सर्च करिवे टिके टिके ताले आपण भीतर को गले पाइबे जे प्रकृत रे देयर इज नथिंग कॉल्ड मैटर एवरीथिंग इज आपनकर एनर्जी तेणु शक्तिर परिप्रकाश पाई एटा गोटे आम पाई गोटे बहुत कोन कहंती गोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट जे प्रकृत रे मैटर बोले हम जहा कहूचे प्रकृत रे सेतरे चेतना ही भरपूर रही छि तेणु ए विषय हम रिसर्च कर परिबा ए विषय हम आ टिके भीतर को जाई परिबा पुनी रेजोनेंस गोटे टॉपिक नै परिबा साइंटिफिक टॉपिक रेजोनेंस जो माने हायर क्लास पिला आपण माने जानछन्ती जे विभिन्न प्रकार रो रेजोनेंस रही छि रेजोनेंस कहले आपण माने सुनिथिबे जदी गोटे ब्रिज टैकोमा ब्रिज रो स्टोरी सुनिथिबे जापान रे गोटे ब्रिज थिला टैकोमा ब्रिज हठात कोन हला से ब्रिज ता हाईली साइंटिफिक मेथड रे तयारी हितला किंतु गोटे समय आसला जेतेबेले ब्रिज ता आपे आपे भांगी गला तर कारण होची ब्रिज रो गोटे नेचुरल गोटे फ्रीक्वेंसी थाए एयर रो पवन रो गोटे फ्रीक्वेंसी थाए जेतेबेले ब्रिज रो फ्रीक्वेंसी सहित पवन रो फ्रीक्वेंसी मैच हे गला तेतेबेले सेटा बहुत जोर रे हलिबा को लागिला एवं ससरे ता भांगी जाइतिला एठी हमें तुलना कर परिबा दुर्गा सूत्र रो सेही उक्ति को जेतेबेले हम भीतर रे थिबा जो मानवीय चेतनाटी उद्धरे थिबा से चेतना सहित जेतेबेले संयोग स्थापन करिया को इच्छा प्रकाश करे तबे निश्चित रूप अतिमानस सत्य मध्य प्रवेश करे तो सेही भली गोटे वस्तु मध्य रे थिबा जो फ्रीक्वेंसी तार जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जेतेबेले एनवायरमेंटल फ्रीक्वेंसी सहित मैच करे तेतेबेले ताको आबे रेजोनेंस बोली कहू एवं सेही पद्धति रे तार जो वाइब्रेशन थाए बा तार जो जहाँ भी किसी एनर्जी ता बहुत बहुगुणित हो जाए तेणु ये किसी कॉन्सेप्ट को लेके आम ताकू जो टॉपिक सहित आम रिलेट कर परिबा से भले आम फूड आउ एनर्जी सहित तो बहुत माने विभिन्न टॉपिक आम जानिचे भी आगु करिचे आम जो खाद्य खाऊचे निश्चित रूपे ता स्थूल रूप रे अछि ताको आम खाऊचे स्थूल रूप रे किंतु जो शक्ति आम से पाऊचे जो जनरेट होचे आम भितरे हमर जो कोषर वृद्धि होची ताहा निश्चित रूप रे गोटे चेतना स्तर रे होची कारण ताकू जदि हम डीपली अनुध्यान करिबा से भीतर को गवेषणा करिबा अध्ययन करिबा हमें जानिबा जे कोठी ना कोठी गोटे जगह रे मैटर लॉस हो जाउची एवं मैटर लॉस है कि सेटा एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाउची जो एनर्जी को हमें केवल कोन करू हमें ताकू केवल जानि पारू किंतु ताकू प्रकाश कर परिबा नै तो से भली भाव रे आम चेतनार मध्य जड़ स्तर चेतनार विकास चलची ताको आमे प्रोजेक्ट माध्यम रे देखै परिबा ताको आपण प्रथमे आमे केमती कोन खाउचे से तापर से खाइ सारिबा परे ता केमती एनर्जी रे कन्वर्ट होची से प्रोसेस टाको पूरा आपण एटीपी आकार रे केमती शक्ति सृष्टि होची ताको आपण देखै परिबे तो ये गोटे उदाहरण माध्यम रे देखै परिबे सोलर एनर्जी भी आपण जानचंती सोलर पैनल रे केमती सूर्यंकर रश्मि सोलर पैनल रे आसी ता केमती शक्ति रूपांतरित होची याको आपण गोटे प्रोजेक्ट माध्यम रे नै के आपण डेमोन्स्ट्रेट कर परिबे फूड चेन को डेमोन्स्ट्रेट कर परिबे तो वर्तमान सबुठु गोटे बड़ ट्रेंड चलची आपण सुपर कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपण जो माने टिके टिके जानथिबे जे आपनकर आनी आगी आउ आसी आनी कहले आपनकर सॉरी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस तापरे जनरल इंटेलिजेंस एवं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो वर्तमान जो आमे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करछे ता एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस स्टेज रे अछि। अर्थात एबे जो मशीन गुडा को तयारी करा जाउची ता केवल किछि गोटे निर्दिष्ट टास्क परफॉर्म करिया पे तयारी हिची। फ्यूचर रे हमें साइंटिस्ट माने चेष्टा चलैछंती आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जोटा किछि मात्रा रे संभवपर हेलानी जाकि ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करिवो। मनुष्य माने जो बळी भाबरे कार्य करि परछंती से बळी भाबरे कंप्यूटर माने मध्ये कार्य करिवे। किंतु आउ किछि वर्ष परे हुए तो मैं से स्टेज रे आसी पहुंचीबा जेते बेले हम समस्तन पाखरे से चिप सृष्टि जो जहाँ गोटे ब्रेन भली काम करिवो जोटा कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। at that time it will act like a human being and it will be smarter than a human being। तो सेही जिनसटा भी तयारी हिजो। तो आमे जति मशीन को देखबा मशीन इज ए भौतिक जिनिस मटेरियल थिंग इट्स अ मैटर किंतु सेही भितरे जो इंटेलिजेंस जनरेट होची वेरियस प्रोग्राम्स हो जहाँ भी हो किंतु जो इंटेलिजेंस जनरेट होची तो धीरे धीरे एमती भी हिजो समय आसीबो जेते बेले से चेतनाटा को बियर करिवो। तो एठी आपण देखि परिबे मशीन जदी आपनकर टास्क करि परछि आउ सेही जिनसटा को होल्ड करि परछि त निश्चित रूपे मैटर सब मैटर से संभावना रही से भगवान शक्ति को धारण कर। तो ये जिनसा आप किसी प्रोजेक्ट आनी पारे जो डेमोन्स्ट्रेट कर टॉपिक को कि बायो आप जानते बायो एनर्जी संपर्क में आम किसी प्रोजेक्ट आनी पारिबा जो हाउ बायो एनर्जी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन हो कि आपनकर एलजी हो सेगुडा आम देखै परिबा केमती एनर्जी फ्रॉम मैटर रु आम प्रिपेयर कर परिबा। योगा एंड एनर्जी वर्तमान योगा ट्रेंड अच्छी तो योगा को लेके आपण विभिन्न एक्सपेरिमेंट देखि परिबे बा किछि प्रोजेक्ट आनी परिबे जोठी हाउ योगा हेल्प्स इन एनहांसिंग द आपनकर कॉन्शियसनेस वृद्धि करिवारे केमती योगा सहाय्य करूची। तो ये किछि मो पाखे किछि सजेशन थिला या तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रही आपण इंटरनेट रो सहाय्य नै परिबे। आउ प्रथमे महाश्रेंद्रकर जो टॉपिक अच्छी तार रिलेटेड जो आम पाखे मटेरियल अच्छी तथ्य अच्छी ताको आम आउटे पढ़ा आउटे बुझा तापर ताको आम हृदयंगम करवा निजे निजे जे प्रकृत में ये जिन संभव कि ना जदि आम केवल प्रोजेक्ट पे नौचे ताहले इट्स वर्थलेस। आम से जिन को जदि प्रकृत में निजे हृदयंगम करुचे प्रकृत में जड़ भितर भगवान ये प्रकाश पाइब स्थिति अस्तित्व प्रकाश पाइब सेते आम आ बहुत सुंदर सुंदर आइडिया आम भितर आसो बहुत नुआ नुआ जिन देखी पारिबा आ जोटा वर्तमान केवल जोटा एक्जिस्टिंग अच्छी ताकू न करूनु किसी नुआ जिन आम चेष्टा करवा। प्रथमे गोटे छोट उदाहरण दूची जमती डे टू डे लाइफ रे हमर बहुत गोटे इनोवेशन होची धरा जो गोटे दांतकाठी आम तार साइज होची 15 सेंटीमीटर बहुत गाँ गहली लोक दांतकाठी यूज करते किंतु जदि आम दांतकाठीटा को छोट करदे अच्छा यूज कला दांतकाठी आम पाखापाखि 95% फोपाड़ी दू एंड 1% कि सॉरी 5% कि 10% ताको हम यूज करू बाकी पोर्शन आम फोपाड़ी दू। ताले आपण जदि आम जदि कंपेयर करबा एमती जदि सब लोक जदि दांतकाठी घसीबे जेतु दांतकाठी जोटा कि दैट इज गुड फॉर हेल्थ सब लोक जदि घसीबे बा गाँ गहली लोक जो घसुचंती केते केते परिमाण रो गछ कटा होची और केते केते परिमाण रो वेस्टेज होची ताकू जदि आम छोट गोटे स्टिक भाया करदे छोटे 2 सेंटीमीटर दांतकाठी करदे ताकू गोटे हैंडल टे करदे ते हैंडल से स्टिक टाकू लगेदबा लोकटी यूज कला पर ताकू काढी फोपाड़ी दब सेठी आम कहि परिबा जे जेतु जड़ भितर चेतनार अस्तित्व रही तेणु आम जड़ को जदि नष्ट करुचे माने निश्चित रूपे चेतनार मध्य आम ये करुचे अधोगति करुचे तेणु से दृष्टि आम जड़ को मध्य सम्मान दे शिखिबा एवं जेते अधिक आम जड़ को आम प्रॉपर्ली यूज करिबा सेते माने शीघ्र जो आमर जो अच्छी सामूहिक चेतनार उन्नति हम। तेणु यहाँ गोटे छोट एग्जांपल आम डे टू डे लाइफ रे सोशल लाइफ रे बहुत गुड़ाए आमर अच्छी कार्य गुड़ाक अच्छी जोटा कि आम सहज कर परिबा जमती आजिकल प्रोटेक्शन बहुत गुड़ाए जमती लेडीज मानकर प्रोटेक्शन जो आजिकल आपण देखुए बहुत गुड़ाए समाज रे बहुत गुड़ाए दुर्घटना सब होची महिला मान सहित
तो से विभिन्न प्रकार सब नुआ नुआ टेक्निक सब बाहर केमती जड़े बैग रे बैग रे गोटे लगी गोटे स्टिक गोटे लगी जो गोटे स्विच से प्रेस कर दिए स्विच टा स्टिक टा बाहरी पड़े एंटीना भाई लंबा होकर बाहरी पड़े कि एमरजेंसी केमती अलर्ट कर परिबा आमे किंबा एम्बुलेंस केमती कर परिबा हेल्थ क्राइसिस को रोकिबा पई तो सब गुड़ाक निश्चित रूप जड़ क्षेत्र में जहाँ भी किसी आम परिवर्तन आनिबा से चेतनार विकास में साहाय्य कर आम चिंता करवा मु भावुँ एमती कौन प्रोजेक्ट ना आम पाखे से वाइडर स्कोप अच्छी जे आम जेकोसी गोटे प्रोजेक्ट नवा ताकू वर्तमान जो करेन्ट टॉपिक अच्छी सहित आम रिलेट कर परिबा कहीं ये गोटे व्यापक टॉपिक आम कन्फाइन हो जान ये गोटे निर्दिष्ट टॉपिक को ही शूट कर आपड़ जेकोसी गोटे रैंडमली गोटे टॉपिक बाछंतु ताकू आपड़ देखंतु निश्चित रूपे प्रभुंकर ये उक्तिटा सहित संश्लिष्ट थी आम प्रयोग कर तेणु मु आशा करी आम समस्ते प्रति सचेतन हवा आम जो मैंने भी अपा भाई अच्छे आम टे आम आड़ रिसर्च करवा छुआ से दिगरे गोटे इम्पोर्टेंस दवा छुआ को टिके कौन साहाय्य करवा आम पूरापूरी करवानी साहाय्य करवा से रिसर्च करूँ से गवेषणा करूँ आम केवल साहाय्यर हाथ बढ़ेगा निश्चित रूपे मु भावुची आम जो कार्यक्रम आगामी दिवस अनुष्ठित होगा जाऊँगी राज्य स्तरीय जो विज्ञान प्रदर्शनी निश्चित रूपे मातृचेतना युक्त एवं क्रिएटिव हम एवं भल भल प्रोजेक्ट आसो बोली मो आशा विश्वास धन्यवाद मत सुजोग दी मु निश्चित भाई को ये मोर जो पीपीटी बनी पठेदेवी भाई आप सहित शेयर करदे धन्यवाद माँ निकट कृतज्ञता धन्यवाद माँ हरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आमे खोलीदेबू आपनकर क्वेश्चन पई आमे मन रखिबा कहि श्रीरंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप तार जड़ स्तर रे काम करबा पई विज्ञान परिषद को गोटे नुआ कार्यक्रम हिसाब रे पिला मानक पाखरे पहुंचैछि एवं हमर मुख्य उद्देश्य पिला मानक भितरे आध्यात्मिक चेतनार उद्रेक हबो विज्ञान आम पाखे जेहेतु गोटे माध्यम अच्छी एजुकेशन भितर तेणु आम ताकू माध्यम करुचु वर्तमान अनेक वर्ष धरी थीम बेस चली वर्षर थीम विषय आम दुईटी सेशन वर्तमान शुणिले अपांकर और हरे भाईकर जदि प्रोजेक्ट को भली भाव रे हबो बा केमिति हबो आउ किछि क्लियर हवा शुणा को चाहूँगी हवा को चाहूँ क्लियर हवा को ताले आपण क्वेश्चन करि पारंती आ परे आमे आउ थरे भी बसिबा अनेक थर ऑनलाइन रे करबा वर्तमान जदि हम किछिरा क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नै परिबा मां भाई वंदे मातरम कोन भाई एक्चुअली मु कहले कि आमे काइनेटिक एनर्जी हो बा थर्मल एनर्जी हो आकु भी आमे नै परिबा आसे आज्ञा आमे जदि कोन मेथड है काइनेटिक एनर्जी की शो करि परिबा कि थर्मल एनर्जी शो करि परिबा नै परिबा आमे भी भाई आज्ञा 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 हाँ आपनकर जदि कोन समय रे कहार भी गाइड दरकार हबो जे आम यही प्रोजेक्ट नहीं प्रकृत रे केमिति स्पिरिट्स ग्लो होउची बा केमिति स्पिरिट प्रकाशित होउचंती बा पिलां को आम केमिति ता भितरे आध्यात्मिक बा मां को आड़ को केमिति सी ता भितर प्रवेश करि पारिबे से आत्मा तत्व को नहीं करी कौन सी भी डाउट जदि बा गाइड करियार आवश्यक पड़ुची तेबे आपण जहा को भी कांटेक्ट करिया चाहिए पहले कांटेक्ट कले से मन आपन गाइड करियो यशस्वी बाबू हंतु हरे भाई हंतु निश्चित भाई हंतु समन भाई हंतु पद्म भाई हंतु किंबा अन्य भाई माने भी अछंती तांका नाम भी मु शेयर कर देबी आपन जहां नंबर पाइबे हम कहि दउ ता आउ कार क्वेश्चन हाँ आपनकर हमर गोटे ग्रुप ऑलरेडी अछि कम्युनिटी भी कराई भिन्न भिन्न जगह जो माने एसएटीजी बा एसएबीपी रो ग्रुप करिसेंती ताको हम गोटे कम्युनिटी भी करी रखिछु तेणु आपण जोठी भी अन्य को डिस्ट्रिक्ट रे बा को जोन रे जदि आपण अन्य ग्रुप करिसेंती ताको ता भितरे जदि मते हो बा पद्म भाई को हो आपण
कर दियंती ताले आमे ताकू गोटे कम्युनिटी अंडर को नै आसी पारि जद्वारा समस्तଙ୍କ पाखरे आटे फेस एकाथरे समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंची जीव एवं आमे भी जेतो शेयर करूछु क्या पाखरे पहुंचु जे से अन्य मानु शेयर करत हला हौ आउ के जदी कहिबे ताले आपण मझिरे ऑन करले मु आपण कहया को डाकी देबी ता भीतर मु कहि दोछि किछि किछि कथा मु गोटे गोटे कथा कहि दोछि प्रथम कथा हला आम पाखरे जो आलोक पांडे जी जो कही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी गोटे फ्री कॉन्फ्रेंस होता तार वीडियो रिकॉर्डिंग आम एसएटीजी रो यूट्यूब साइट रे आम अपलोड करदेबू एवं तार लिंक आपन पठेदेबू हाँ मु तथापि जोरे कहूँ भावुची शुभिब बोली ओके माँ हाँ आलोक पांडे जी यही विषय उपरे गोटे प्रिलिमिनारी गोटे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी क्लास नहीं थिले तार वीडियो रिकॉर्डिंग टा तार जो क्वेश्चन आपन जो करिवे केमिति स्पिरिचुअलिटी को नेकिरी ए विषय को नेकिरी हमर जहा जहा किछि भी प्रश्न आम भितर उद्रेक हेतिबो बा जिज्ञासा वस्तु आसीतिबो हाँ हाँ मु एटा ए गोटे कथाटा कहि सारे तापर विश्वजित भाई को कहबी से कहबे तन से रिकॉर्डिंग टा आमे एसएटीजी रे तार जो यूट्यूब चैनल छाड़ी देबू एवं तार लिंक मध्य आपन को शेयर कर देबू एवं सेही रिगार्डिंग जहार जहा क्वेश्चन थिबो जोटा कि अक्टोबर 26 तारिख दिन इवनिंग सेशन रे आलोक पांडे जी आम पाखरे तांकर उत्तर रखिबे आपण क्वेश्चन गुडी को सेप्टेम्बर 25 सुधा आम पाखु को पठेबे आमे एथरा भाबिचु गूगल फॉर्म रो गोटे लिंक करी पठेइ देबू क्वेश्चन पई सेप्टेम्बर 25 भितर आपणकर जहा जहा भी क्वेश्चन थिबो से लिंक माध्यम रे क्वेश्चन आपण हमको पठेइ देबे जोटार उत्तर अक्टोबर 26 तारिख दिन इवनिंग सेशन रे आलोक पांडे जी देबे ठीक अछि एटा मोर गोटे कथा थिला वर्तमान विश्वजित भाई ऑन करी चाहूतिले किछि पचेरे बोली विश्वजित भाई ऑन करंतु भाई से जो सेमिनार कथाटा तो टिके कहलेनी सेमिनार एक्चुअली माने सिंगल करिवे ना केमती हमर जो प्रोजेक्ट हबो सेटा सिंगल पार्टिसिपेंट हबो ना डबल रे भी हे परिबो ठीक अछि हाँ हमर जोटा अक्टोबर 26 तारिख दिन आफ्टरनून सेशन जो थिरे कि विज्ञान परिषद रो प्रोग्राम टा इनागुरेशन हबो सेथिरे रहिछि हमर सेमिनार आ स्किट सेमिनार रे साधारणतः आपण जोटा प्रोजेक्ट रे पिला ठिया ही थांती लोक माने आसंती एवं बुझिकरी जानती सेमिनार टा तार टिके ऑन नंबर प्लीज ओके हाँ हमें ऐड कर देबू जो नंबर आपण के पठे छंती वो शेयर द रिकॉर्डिंग ओके ए नंबर ग्रुप रे हमें ऐड कर देबू ठीक अछि कल्पना बा हाँ सेमिनार रे आपण प्रिपेयर हेतिबे से प्रोजेक्ट को आपण को आगे समस्त बसी थिबे आपण सेठी समस्त फ्रंट रे ठिया हेबे ताको शो करिवे एवं दैट टू दी प्रकार हे पारे आपण प्रोजेक्ट को किंतु गोटे कथा मन रखंतु एटी प्रोजेक्ट रे आपण जे तो ठिया होजंती सेठी लोक आपण को पाखरे ठिया हेतिबे तुन आपण सब देखै कि बुझाई देउचंती एटी सेमिनार रे लोक बसंती आपण रिप्रेजेंट करिवे तुन सेता बेले साधारणतः हमर प्रोजेक्टर साहाय्य दरकार हुए तेणु आपण जदि ताकू पावर पॉइंट रे हो बा पीडीएफ आकार रे तार हेडिंग गुडी को जेमती आमे क्लास रे जने गाइड जानती एवं पिला मानन को गाइड करला बेले या गोटे गोटे मेन पॉइंट गुडा का थाए एवं ताकू से माने एक्सप्लेन करंती आपण से बोलिया जति कंप्यूटर साहाय्य नै करी जदि पावर पॉइंट तैयार कर दे पारंती बा पीडीएफ कर दे पारंती ताकू शो करिवे एवं से रिगार्डिंग आपण बुझेला परे हुए तो ऑडियंस मानक भीतर किछि क्वेश्चन आसीबो जोटा कि आपण सेठी ताकू उत्तर देबे तेनु सेथिरे दुई जन पिला सेमिनार रे आपण गोटे प्रोजेक्ट बा गोटे स्कूल रु गोटे सेमिनार आसीबो सेथिरे आपण दुई जन पिला गोटे सेमिनार रे भाग नै पारिबे आउ सेही सेशन रे आउ गोटे भी हमें करिथिलु गत थर स्किट स्किट रे होची कोन ना सेही साइंटिफिक थॉट को आपण गोटे डॉक्यूमेंटरी प्ले
डॉक्यूमेंटरी प्ले भलिया जेतो आपण शो करूचंती ताकू आमे स्किट कहूची किंतु एटा मन रखुंतु एटा ड्रामा नुह बा कल्चरल प्रोग्राम भलिया नुह साइंटिफिक थीम को बा साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन को आपण गोटे स्किट माध्यम रे परिप्रकाश करिया को भी जदि किए चाहंती सेथिरे आमे 3 जण रु 4 जण अति बेसी हेले 5 जण से भाग नेबे जदि केही भी स्किट पई प्रिपेयर होंती तेबे हमको आगुरु कहिबे सेमिनार पई जो माने भी प्रिपेयर हेबे जदि टॉपिक बाछि दैचंती तेबे टिके फोन करिकिरी जणैबे जे आगे आमे हम स्कूल ए सेमिनार ता नकु हाँ प्रत्युष भाई कौन कहतु आपण चिंता करंतु वर्तमान यशस्विनी अपा और हरे कृष्ण भाई जोटा कहूथिले तामाने तांकर कथाटी को से पावर पॉइंट माध्यम रे ऑनलाइन रे आपन को शो करले एटा होची तांकर सेमिनार से जानि कि सेमिनार रे से प्रेजेंट करथिले एवं आमे समस्त सेथिरे भाग नैथिले ओके तणु एटा गला सेमिनार और स्किट मु आउथरे आलोक पांडेकर क्वेश्चन कथा कहि दोछि आपण मानक भितरे सेही टॉपिक नैकरी बा स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आपणकर बा साइंटिफिक विथ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन सेटा आपण हमको गूगल फॉर्म में पठेबू सेतिर आपण पठेबे 1 नंबर 2 नंबर सेमिनार और स्किट विषय कहली जोटा कि 26 तारिख दिन आफ्टरनून रे हबो 2:30 बजे स्टार्ट हबो 4:30 पर्यंत एवं तापरे प्रेयर सरला परे मेडिटेशन सरला परे 6:30 रे आलोक पांडे जी सेशन स्टार्ट हबो से आपन को आग विषय ऊपर कहिबे आपन जे क्वेश्चन ऑलरेडी पठेइतिबे तारि ऊपर से दिन आंसर देबे सेकंड हला एटा गला थर्ड रे आपनकर ए जो विषय हला आमे अक्टोबर मास रे आपन को आगुआ कहि देबू गोटे ऑनलाइन क्विज हबो गत वर्ष आमे क्राइसिस मैनेजमेंट थिला ता ऊपर ऑनलाइन क्विज करथिलु एवं पिला माने से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट मध्य पाइथिले तनु ऑनलाइन क्विज हबो अक्टोबर मास रे से विषय रे मध्य सेते बेले आमे लिंक पठेबू एवं टाइमिंग मध्य पठेबू को दिन केतटा बेले हबो प्रत्युष भाई मझिरे आपण ऑन करथिले किछि कहिबे कि प्रत्युष भाई जो प्रोजेक्ट आपण पठेबे अपा ऑलरेडी कहि दैचंती क्लास 5 रु आरंभ करिकरी क्लास 12 पर्यंत आपण जो जगह रे हमर 12 क्लास अछि से माने भाग नै परिबे एवं प्रत्येक स्कूल को मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट पठेबे एवं प्रत्येक प्रोजेक्ट रे आमे आशा करूछु जे 2 जण पिलांग पठांतु मैक्सिमम गोटे प्रोजेक्ट रे आमे अनुरोध करिवु जणे किया काहाकू न पठाई कि 2 जण पठांतु कहीं कि ना जणे रहिले अधिक समय धरि कि से ठिया है कि कहबा टिके कष्ट हुए ये हला प्रथम कथा द्वितीय कथा हला 2 जण जदि आसंती ताले जणे प्रोजेक्ट रे बुझौतिला बेले अन्य जनक सब प्रोजेक्ट को भूली के आसीबो बेले बेले अनेक कहंती जे आपण आम पिला माननकू जे प्रोजेक्ट रे भाग नैची सी अन्य प्रोजेक्ट देखिबा पई समय पाइलानी तण आपण 2 जण आसीथिले जणे घंटाटे पहिला बेले से घंटा को भीतर अन्य जण पिला प्रोजेक्ट जाई के बुली के आसीबो पुणी ये ठिया हेले घंटाटे आर पिलाटी जाई के प्रोजेक्ट बुली की आसी परिबो तण मो आशा करबी 2टी लेखा पिला को पठिया पई एवं 2टी प्रोजेक्ट मैक्सिमम 2टी प्रोजेक्ट पठेबे एवं आपनकर जहा अधिक रिक्वायरमेंट रहूची जेपर कि कहार जदि इलेक्ट्रिसिटी दरकार हुई आमे जत प्रोजेक्ट रो लिंक दबु प्रोजेक्ट पठिया पे जो लिंक दबु सेते बेले आपण इलेक्ट्रिसिटी कि डार्क रूम जहा दरकार हबो आपण सेइतरे मेंशन करिवे किंतु मन रखंतु आपनकर एक्सटेंशन बोर्ड आपण निजे नैकरी आसीबे कहिना जदि समस्त एक्सटेंशन बोर्ड आवश्यक करंती बेले बेले सप्लाई करबा हम पखरे कष्ट हुए तनु निजर एक्सटेंशन बोर्ड आनिथिबे आमे केवल आपण को इलेक्ट्रिक पाखा पाखी आपण को प्रोजेक्ट दबा पे व्यवस्था करिवे आउ बेले बेले केते गुडे प्रोजेक्ट है जोठी की ड्राई सेल दरकार हुए सेमती किसी जिनस दरकार हुए मो समस्त अनुरोध करी आपण भावंतु जे कौन कौन असुविधा हबार संभावना अच्छी काले एटा खराब हो जिवो बा काले सेटा खराब हो जिवो ताहले संगरे स्पेयर नै कि आसीबाटा भलो हबो आउ अति बेसी रे जदि किछि दरकार हुए सेठी हमर साध्य मते हम आपन को चेष्टा करिवु
ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ତ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ସବ୍ ଟପିକ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି ଆଉ କେହି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଥିମ୍ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆମ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇକି ଯଦି ଠିଆ ହେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରବିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ତାହା ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗାଇଡ୍ କରିବି, କିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଗ୍ରୁପ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ବିଷୟ କଥା ହବା। ଆଉ ଥରେ ଭେନ୍ୟୁ କହିଦଉଛି। ଭେନ୍ୟୁ ହଉଛି ଆମର ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅକ୍ଟୋବର 26-27, ଅକ୍ଟୋବର 26 ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 27 ଲଞ୍ଚରେ ସେସନ ସରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର 26 ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତଥା ଆମର କେତେ ଗୁଡିଏ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠିକି ଦୂରରୁ ବସ ରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ଏତିକି ପିଲା ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ ସେସନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନ 2:30 PM ରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିନାର ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ କନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ କିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସେସନ ଆମେ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ବେଳା ପୁରା ଫ୍ରି, ଆପଣ ରାତି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ କରିଦେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସକାଳୁ ବି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 27 ତାରିଖ 9:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ ଏକ୍ଜିବିସନ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ବାହାର ଆମର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେବୁଲ ଯୋଉ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଠି ଠିଆ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ସେସନ ହବ। ଲଞ୍ଚ ସେସନ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କାର୍ଡ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଥିବ ତା ନେଇକରି ଆପଣ ଯିବେ। ମା ସମ୍ମାନୀୟ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କିଭଳି ହବ, କିଭଳି ସମ୍ପାଦିତ ହବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କଲେକ୍ଟ ହବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଦବୁ, ଏଇସବୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଆଡକୁ ଆଗଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପାଦ। ଏବଂ ଅପଭାଇ ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରିବେ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଅନେକ ଅପଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।